Ay, grabe. Kainit. Apil na! Apil na! Apil na! Apil na! Apil na! Naamo ka na rin. Hi, ma'am! Sige na mo. Suporta sa mga nota si ma'am. Kainit production! Apil na! Ma'am, apil na Usa ka bag-o nga pagtuon nagpadayag nga gamay ra ang porsyento sa mga batan-on ang aktibo nga nakigbahin sa aksyon sa klima bisan pa sa nagkatako nakahibalo sa mga issue. Ang mga paningkamot sa pagsulbad ni ini ngakal ang naglakip sa mga summit nga gipanguluhan sa mga kabatan-onan ug mga kampanyang pang-edukasyon nga nagtumong sa pagpalambo sa mas dako nga partisipasyon sa pagigbatok sa pagbago sa klima alang sa usa ka malugtarong kaugmaon. Huwag puro salita, ikilos at isagawa.